हाय मोर सोशल मीडिया भक्त माने आज देखो आज आम पूरा सांग छुआ सब मिसिकी मेस सांग छुआ मैंने जाते जाम्ब कोली बिछाई यांकर तो किसी काम ना ना पाठर ना साठर ना कौन हेल्ले लास्ट जाम्ब कोली बिछाई जाऊँ देखी दिखाँ ये है प्रभाकर जर्सी नंबर 10 खेल तो क्रिकेट खेल भी ना ये आर्मी वाला एपट गोटे सैड मारे चली फेरी वाला ये है डाकू मंगल सिंह मोहन सुनी जाऊँ एपट आर्मी वाला चलती ये झील चली ताकू देखा ये सा दीटा पछर बुलिक एठी कौन ठिया आम छुआ सब ठिया बोधे यहीटा जाम्ब कोली गछ आसत देखिए कि जाम्ब कोली बिछुन मुझे फास्ट आउनी जाम्ब मान कोली या देख देख ये कौन सप कला शुए बोली ना ना सपनी हाँ देखो कौन जाम्ब कोली बिछुन आस देखिया जय श्री राम हाँ खाई सब गाड़ी আমার নাম করবে ভিডিও করো গাড়ি গাড়ি খাই দিও তো हाय सांग माने तुम जाम्ब कोली खाए के आसो एठी सब जाम्ब कोली खाउछंती देखंतु ये तो खाए बोली कांगा देखो ना केना होची चुबे होची पुना ए तू काढ लालू ताड़ बोलतो भाई दियो ये कोकरा दे निया ना तो ओ तो ये बाबा हमने ऐकले बानो ये बाबा वीडियो आने उठो जल्दी जल्दी अयो भाई मुरिले रुआ 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 গিয়ে এটা হলো কারণে তো আমি যখন করে এটা হলো হ্যাঁ আরে এরা যে পড়ে হবে ওয়ে এই দাদা হ্যাঁ করি ঘুরি গই ওয়ান নে মুড়ে পেয়ে লেখো হ্যাঁ 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 তার বলে আরে বলো কসে কবে ফেরত গাড়ি দিবা দিও খালি রাখতে হ্যাঁ चल साथ चलो हाँ आथा देखिए देखिए देना पड़ता बाकी ऊपर वीडियो ना फाटी जाए दूर के लिए कहाँ है पर देखा हूँ सीधे कटन बिटिया ये भाई ना देखती हैं तारा की बाजू में देखती आप देखिए तो लाइन पर तो लोग भीड़ होगा पापा पैसा हां को वांडर मो लाइन जुड़ी कीजिए हे तो मरिया मोरी वाले लोग भीड़ होगी देखो वाले आई के तो एठी सब जाम्ब कोली खाई रही ये किंतु ता काम से नहीं आहा हे देखो हे तो ना तार देबा सेठी पार को खुजी जाई लो बाबा ये सा माकड़ के देखो ମୁଁ ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ସାର୍ ତାଠୁ ବଡ଼ ନଳ ମୁଁ ରେ ହଁ ହଁ ଦିଟା ଝିଅ ଆଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛି आप बहुत पैसे कुछ कार तो मुझे बोल करते हैं कार बोला ना बोला मैं बहुत सारा बोल दिया अरे देख ठीक है এটা কম এটা এডি জানে না না এডি মে জরুর বলছেন এডি পাস হল আর আউছি देखो ना जाम्ब कोली भुजा खाइला खाई बालेश्वर घर भुजा खाइला जाम्ब कोली भी खाई आपको देख ये भी को कम ये मांकटी आहुरी कम हाँ जाम्ब मान ये तो देखा जाम्ब कोली कौन खाइब भाई मैं बारह सर को ना भाई मैं मुझको दी दारू को का माझा का म्हणतो पसलं या डाळो हाँ खराब आता तो पूरे देख देख हरी भाई
নাই না পড়ে নাই এই তুই চলছে ওরা খালি কল কল এরকম ঢাল দেন ঢাই এটা বহুত খটেছি আপনি আম করে ভাই কেন খালে খাইয়ে হচ্ছে তার মুখ রাখা নয় বললে 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 হুম হয়ে যাবে খাও শুধু রয়ে গেল বত্তলে ওখানে ভাই গুলো না 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 মা বোন সদিও তো না কইছ অভিনয় আমার কেটে খাইবো তখন জাম্বকুড়ি কিসে কুড়ি আম্বকুড়ি ଗଛ ଏଣେ ଗଛରେ ହଁ ହେଲେ ପାରିବ ଏଠି ଆଉ ପାରିବ ଗାଁ ଗଛ ମାନେ ଧୁରି ଏଇଟା ଘର ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ହେଇଛି ତା ଘର ପହଞ୍ଚି ମାଗିଆ ଚାଲ ଯେ ଦବ ବିଛେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ତା ଭାଇର ହଁ ବା ହଁ ସେ ବୁଢାରେ ରୁଟି ନେଇ ଆସିଥିବ ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ସରପଞ୍ଚ ତୁମ ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲ ନା ସେ ଥିବ ନା ତ ଭାଇ ଘୁରି ଆଇବେ ଚାଲ ହଉ ତୁମ ଜବ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପ୍ରଭାକର ଫାଇନାଲି ବାହାରି ଯାଇଛି ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଯିବ ଏଇଟା ଆମ୍ବ କୋଉଠି ଖରାଲଟାରେ ବାହାରି ଯାଇଛି ପ୍ରଭାକର ଭାବିବନି ଯା ତ ଫଟୋ ମୁଁ ମିଛ ହଁ ପଛରେ ରହିନି ଆଉ ହଁ ଫାଇନାଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଗଲେ ଏତେ ନାଳ ଆମ ଛୁଆ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାକର ଦୁଇର ରେବା ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ଯେ ଖାଇଛି ଆର୍ମି ଚାକିରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେନିୟନ ଘୁରୁଛି ଏଠି ଅନେଇଛନ୍ ନା ନା ଆଉ ନା ତ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥାଉ ଆଜି ରେପ କରିଦେଇଛି ଆଖିରେ ବସିଲା ମୋ କଥା ପତ୍ର ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ଖରାବେଳେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଖରାବେଳେ ବୁଲି ଆଇଲେ ବୁଲି ଆସିକି ମେସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାପରେ ଦେଖ କିଏ ଗାମିଛା କିଏ ଲୁଙ୍ଗି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଛୁଆ ଏଠି ଥାଏ ହଁ ତାପରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଏ ହାତ ପୁରେଇ ଦେ କିଏ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ଦେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଲଙ୍କା ଲୁଣ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କିଏ ଲୁଣ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇ ପାକେଇ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ କେନା ଖାଉଛନ୍ତି देखदार नाही दे दे भाई तुमको ना तो बुलटा कोन करता मोबाइल पर किछि नाही ବଡି कुछ सुन रहे जा नहीं बोला माने ଦୀପ କାଢ ଗଲା କି